हाय मैं हूं शेफ संजीव कपूर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो। सबसे पहली जीत शून्य से शुरू होती है। कोलकाता के अपोलो कैंसर सेंटर ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जीरो टू हीरो अभियान शुरू किया। आइए देखते हैं न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। Very good afternoon to our press and media friends, our dear cancer winners, our respected consultants, and our honorable DMS sir, Mr. Surinder Singh Bhatia. A very good morning to all our friends in the press and media. आज हम लोग ने आप लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट किया यहाँ आने के लिए क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 फरवरी हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 4 फरवरी हमेशा वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 तारीख को था, उस दिन हम इसको नहीं बना पाए। आप लोगों को अपनी तरफ से हम क्या बताना चाहते हैं ये नहीं बता पाए, इसलिए हमने इसको आज रख लिया है। तो ये आज हम इस दिन को बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं क्योंकि आज जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि हमारा जो स्लोगन है इज फ्रॉम जीरो टू हीरो। जीरो क्या है, शून्य क्या चीज है, ये हमारे आज के संदेश में ये बताना चाहते हैं। वो कैंसर जो कि कैंसर बड़ा होने से पहले, जब अर्लीस्ट स्टेज, जबकि कैंसर बिल्कुल जिस ऑर्गन के अंदर है वहीं पे स्थित है और ज्यादा फैला नहीं है, स्टेज को हम स्टेज 0 मानते हैं, जहां के कि कैंसर बिल्कुल छोटा है और उस टाइम उसका ट्रीटमेंट एक सर्जिकल रिमूवल से पूरा का पूरा कैंसर शायद हम समझते हैं कि उसको हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा आप लोगों को बताते आए हैं कि कैंसर के बारे में जानकारी, कैंसर के बारे में अर्ली डिटेक्शन, उसको कैसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसका कैसे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सके, इस बारे में हम लोग आपको आज बताना चाहते हैं कि जीरो कैंसर क्या चीज है। इसके बारे में मैं सबसे पहले जो हमारी सर्जिकल टीम है उससे मैं पूछना चाहूंगा और उनसे टिप्पणी लेना चाहूंगा कि वो स्टेज 0 कैंसर किसको कहते हैं और वो क्या है। तो पहले मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल जो कि हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे बोलता हूँ कि स्टेज 0 के बारे में बताएं। India gave the word zero by Aryabhat, and now it's the time Apollo has taken an opportunity to give zero to the society, और ये आप लोगों के थ्रू अगर समाज में फैल सकेगा व्हाट इज जीरो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो। आज के दिन सबके हाथ में फोन है एंड विदाउट जीरो नो कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क। कैंसर में जीरो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग समझ पाएंगे क्योंकि जीरो मीन्स, सर ने जैसे कहा, जीरो टू हीरो। आज 20 साल से मैं कैंसर सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूं। कॉमनली more than 75% of the cases comes in stage 3 and 4. Disfigured breast, disfigured body, pain, fear of death. Versus Apollo Multi-Speciality Hospital with the precise technology of molecular diagnostic, genetic test, and precisely we can conquer cancer. हम लोगों के डर जो है ना, कैंसर माने डेथ नहीं, कैंसर माने you can conquer it, and it is only possible with your support by promoting zero. Zero क्या होता है? जब कोई symptoms नहीं है पेशेंट को, a healthy person walks into the Apollo screening protocols and patient का ना कोई symptoms, ना कोई दर्द, ना कोई lump. Our radiologist friend, our molecular diagnostics, they detect it any suspicion. जिस तरह आग लगने से तो सबको दिख जाएगा, কিন্তু আগুনের কোনা এখানে উঠেছে, আমি হাত দিয়ে নিভিয়ে দিলাম, আমার হাতও পুড়লো না और আগুনও লাগলো না। Similarly, stage 0 is that stage of cancer when we can conquer. Stage 0 হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার, ক্যান্সার হওয়ার আগে একটা প্রি ক্যান্সার স্টেজে থাকে। সেই প্রি ক্যান্সার স্টেজটাকে কার্সিনোমা ইন সিটু বলে। এই প্রি ক্যান্সার স্টেজে যদি ধরা যায়, যদি অপারেশন করে সেই ছোট্ট জায়গা, ইউজুয়ালি মিলিমিটার হয়, আবার সারা ব্রেস্ট জুড়েও হতে পারে কিন্তু সেটা আনকমন, মিলিমিটার হয়। সেই অবস্থায় যদি একে ধরা যায় তাহলে ওইটা বাদ দিয়ে দিলে
জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে কিওর হয়ে গেল, আর আনুষঙ্গিক যা চিকিৎসা, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ইত্যাদি এইসব লাগে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্রি ক্যান্সার স্টেজে ধরা কি করে যাবে? কিন্তু হাতে পাওয়া যায় না, মহিলারা হাতে ফিল করতে পারে না, ডাক্তাররাও হাতে ফিল করতে পারবেন না। এটা ধরা যায় ইমেজিং এর মাধ্যমে, ম্যামোগ্রাফি প্রধানত, সোনোগ্রাফিতে ইউজুয়ালি ধরা পড়ে না। বেসিক্যালি স্টেজ 0 ক্যান্সার আমরা জানি যে আমাদের শরীরে যাই ক্যান্সার হোক না কেন, এক্সেপ্ট ফর ফিউ সাবসাইটস, আমরা সব ক্যান্সারকে স্টেজ 1 থেকে স্টেজ 4 এ ডিভাইড করি। মানে স্টেজ 1 মানে আর্লি স্টেজ ক্যান্সার, আর স্টেজ 4 মানে মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সার, মানে অন্য জায়গায় স্প্রেড করে গেছে। সো হোয়াটস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্টেজ 0? স্টেজ 0 বেসিক্যালি প্রি ক্যান্সারাস কন্ডিশন, যেগুলো থেকে যদি ওগুলো থেকে যায়, পারসিস্ট করে শরীরে, যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে সেগুলো পরে ক্যান্সারে কনভার্ট করতে পারে। আর তারপরে স্টেজ 1 টু স্টেজ 4 যেরকম ন্যাচারাল প্রসেস ক্যান্সারে সেরকমভাবে এগুলো গ্রো করে। তো স্টেজ 0 ক্যান্সার কি? যে কোনো জায়গাতেই যেগুলো প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন, ইরেসপেক্টিভ অফ সাইট, সেগুলো স্টেজ 0। আমরা যেরকম শুনলাম যে ব্রেস্টে there is an entity called ductal carcinoma in situ, DCIS, সেরকম ধরুন খাদ্যনালীর ভেতরে আমাদের যে লার্জ ইন্টেস্টাইন থাকে, সেখানে অ্যাডিনোমেটাস পলিপ বলে এক ধরনের জিনিস হয়। ঠিক আছে, অ্যাডিনোমেটাস পলিপ কি? তার মধ্যে হচ্ছে আস্তে আস্তে ক্যান্সার তৈরি হতে পারে। ঠিক আছে, সে ফেজ থাকে, আমরা সেগুলোকে লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, নানা রকম জিনিস থাকে, এগুলো আস্তে আস্তে করে ক্যান্সারে কনভার্ট হতে পারে। এইবারে ইনসিটুর যেটা মজা, সেটা হচ্ছে ইনসিটু ক্যান্সার কাকে বলে, স্টেজ 0 ক্যান্সার কাকে বলে? এই ক্যান্সারগুলো সাধারণত লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে স্প্রেড করে, লিম্ফ নোডস। আপনার আশা করি অনেকেই জানেন যে ক্যান্সার লিম্ফ নোডে স্প্রেড করে। তো লিম্ফ নোডে স্প্রেড করার জন্য ক্যান্সারকে একটা জায়গা পর্যন্ত বিস্তার করতে হয়, তখন সেটা লিম্ফ্যাটিক্সের অ্যাক্সেস পায়, সেখান থেকে লিম্ফ নোডসে যায়। যদি খুব সুপারফিশিয়াল ক্যান্সার হয়, সেটা লিম্ফ্যাটিক্সের অ্যাক্সেসই আসে না, তো যার জন্য লিম্ফ নোডে স্প্রেড করার কোয়েশ্চেন আসছে না, এবং অন্য জায়গায় স্প্রেড করার তো কোয়েশ্চেনই নেই। তো যার জন্য সাধারণত এই ইনসিটু যেগুলো ক্যান্সার, স্টেজ 0 ক্যান্সার, এইগুলো জাস্ট অপারেশন করে বাদ দিয়ে দিলে, এবং ফাইনাল বায়োপসি রিপোর্টও যদি দেখা যায় যে সেটা স্টেজ 0 ক্যান্সারই থাকছে, দেন দ্য পেশেন্ট ডাজ নট রিকোয়ার এনি আদার ট্রিটমেন্ট। কোনো কিমোথেরাপি, কোনো रेडिएशन थेरेपी, एগুলো কোনো কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না। स्टेज 0 जो है वो इनिशियल स्टेज होता है। इससे डिफरेंट स्टेज 3, 2, 3 जो जनरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो उनमें वो बताएंगे कि कुछ गठान है, गांठ है या पेन है, और अगर कोई और जगह पे है तो ब्लीडिंग भी एक सिम्टम्स होता है। तो ये होता है कि कोई सिम्टम लेके आते हैं, इसका मतलब थोड़ा स्प्रेड हो चुका है और स्प्रेड कर रहा होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब हमारा डायग्नोसिस नहीं बना है, हम लोग स्क्रीनिंग के थ्रू आए हैं, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी आदमी जो है अपने रोज़मर्रा का काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में कमा रहा है, बच्चों को अच्छा इलाज दे रहा है, लेकिन अपने बारे में भूल जाता है। तो हमें यही चीज़ है कि अपना भी ध्यान दें, अपना भी ख्याल करें, स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, अवेयरनेस इसीलिए फैलाया जाए। আমি এখন অনেক অনেক ভালো আছি। আমার ডক্টর সুপ্রতিম ভট্টাচার্য মানে এত সুন্দর কেয়ার করেছে, এত সুন্দর ট্রিটমেন্ট, সত্যি মানে অ্যাপোলো হসপিটালে এসে আমি বুঝতে পারলাম যে এত তাড়াতাড়ি যে আমি সুস্থ হতে পারবো, আমি সত্যি কোনোদিন ভাবিনি। কেউ ভাবতে পারি না আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবো, সবাই ভেবেছে 5 মাস 6 মাস এরকম টাইম লাগবে। তো আমার প্রথমেই আমার যখন জিভে মানে আমি খুব কামড় খেতাম, কামড় খেয়ে খেয়ে ওটা একটা সময় রক্তও বার হয়ে যেত। আমি কিন্তু কেয়ার করিনি, আমি ভাবছি হয়তো এমনি হয়তো কামড় খাচ্ছি। রাত্রেবেলা ঘুমের ঘরে দেখতাম কামড় খাচ্ছি। তো আমি ডক্টরের কাছে গেছিলাম আমাদের ওখানে বেহালাতে। তো উনি বললো যে দাঁত খুব আছে, ছুঁচুড়ো আছে, ওটা ফাইল করে দিতে। আমি সব করলাম, তারপরেও দেখছি কামড় খাচ্ছি। এই করতে করতে আমি লাস্টে লঙ্কা খেতে পারতাম না, ঝাল একটু তরকারিতে হলে আমি ছটফট করতাম। আর শুধু আমি মিষ্টি চাইতাম যে কী করে আমি মানে আমার যে এত জ্বালা করছে জিভটা, কী করে আমি ঠিক করব। তারপরে এই করতে করতে আমার পাশে একটা ডক্টর ছিল, ওনার কাছে গিয়ে
উনি বললেন এটা বায়োপসি করতে হবে, কিন্তু 99% আপনার কিচ্ছু হয়নি, কিন্তু আপনার মন ঠিক করার জন্য একটা বায়োপসি করলেন। তো আমি বায়োপসি করলাম, তারপরে দেখলাম যে একটু ক্যান্সার ধরা পড়েছে, কার্সিনোমা। তো আমি তখন আমার ছেলের একটা বন্ধুর মাও ডক্টর সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের কাছে, উনিও ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য ট্রিটমেন্ট করিয়েছে। তো আমার ছেলেকে বললো যে তুমি এক কাজ করো, মাকে বলো ওইখানে যেতে। সব ঠিকানা দিল, আমরা আসলাম। তো সাথে সাথে ডক্টর দেখে বললো এটা অপারেশন করতে হবে। অক্টোবরের 4 তারিখে আমার অপারেশন হয়েছে। তারপরে আমি সত্যি মানে এত সুন্দরভাবে আমি ভাবতে পারি যে আমি তাড়াতাড়ি মানে কথা বলতে পারবো কারোর সাথে। সকলেই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে যে তুই এত তাড়াতাড়ি কি করে কথা বলছিস। তা ডক্টরকে আমি ধন্যবাদ দিই কি উনি ভীষণ সুন্দরভাবে কেয়ার করেছে। আর এই অ্যাপোলো হসপিটাল যে সত্যি এত সুন্দর আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি। তার জন্য ডক্টরবাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। অ্যাপোলো হসপিটালের পরিষেবা খুব সুন্দর, আর তার জন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি মানে আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। सो ब्रेस्ट कैंसर जो आज 0 से हीरो हम बोल रहे हैं, अगर आपके हाथ में कुछ फील होता है तो वो स्टेज 0 नहीं है। स्टेज 0 यानी आपके कुछ फील नहीं हो रहा है। एट द एज ऑफ 35 आप वॉक इन कर रहे हैं एक नॉर्मल स्क्रीनिंग के लिए। आपने स्क्रीनिंग मैमो किया और ओकल्ट कैंसर कैल्सिफिकेशन के रूप में दिखाया जा सकता है, और वो कैल्सिफिकेशन अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता है। तो जब हम उस कैल्सिफिकेशन को देखते हैं और हमें डाउट होता है कि ये कुछ प्री कैंसरस की तरह कैल्सिफिकेशन लग रहा है, तो इंस्टेंटली हम पेशेंट को कन्विंस करके स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा क्लिप डाल देते हैं कि ये प्री कैंसरस साइट है। और उसके बाद बाकी टेस्ट के करने के बाद ये जो बायोप्सी में प्रूव हो जाता है कि हाँ ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है या डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है, तो सर्जरी के लिए फिर उस पेशेंट को एडवाइस कर दिया जाता है। तो मैमोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने में, दैट इज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। Every female who is above the age of 35 should get a screening mammography done so that we can pick up the precancerous condition of breast cancer known as ductal carcinoma in situ. Second, बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड्स का फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो नॉर्मल ले लेते कि हाँ पीरियड्स हो रहा है, लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास आती हैं और वो MRI के लिए जाती हैं तो MRI यूट्रस के माध्यम हम ये पकड़ सकते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये कैंसरस लग रहा है। तो इमीडिएटली हिस्ट्रोस्कोपी और बायोप्सी हो सकता है, और बिना स्प्रेड की, ट्यूमर स्प्रेड भी नहीं किया है, सिर्फ वो यूट्रस के अंदर में है, तो उसकी सर्जरी हो सकती है। तो रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है प्री कैंसरस कंडीशन को पकड़ने में, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट, लंग, यूट्रस, ये सब में। तो सारे फीमेल्स को अपनी हेल्थ चेक्स के लिए जरूर आना चाहिए। थैंक यू। যেরকম ডক্টর রশ্মি বললো যে ইউএসজি তে পিক আপ হয়ে তারপর বায়োপসি এলো, তারপরে সেটা যেটা আমরা পরীক্ষা করি সেটা ওরা যেটা কোয়েশ্চেন রেজ করে সেটা কনফার্মেশন আমরা করি যে সাপোজ ওটা প্রি ক্যান্সারাস কি না সেটা বায়োপসি না করলে বোঝা যায় না। তো সুতরাং বায়োপসিটা কনফার্মেশন করে যে যেটা ওদের ডাউট রেজ হলো যে ক্যালসিফিকেশন হয়েছে বা কোনো ডিসচার্জ নিয়ে এসছে পেশেন্ট, সেরকম ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বায়োপসি করার পর সেটা আদবে ক্যান্সারাস আছে কিনা বা প্রি ক্যান্সারাস আছে কিনা সেটা ডিসাইড করাটার জন্য বায়োপসিটা দরকার। তো সুতরাং স্ক্রিনিং না হলে বা রেডিওলজিস্ট পিক আপ না করলে তারপর হচ্ছে আমাদের রোল। আমি মেডিকেল অনকোলজিস্ট এবং আমি আনফরচুনেটলি যেই সব পেশেন্ট দেখি তাদের ম্যাক্সিমামেরই স্টেজ 2 অ্যান্ড অ্যাবাভ, আমি বলবো ম্যাক্সিমাম স্টেজ 4, বাট ডেফিনেটলি 2-3 পেশেন্টও প্রচুর আমাদের দেখতে হয়, যেহেতু কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি এইগুলো প্রাইমারিলি একটু অ্যাডভান্স স্টেজে দেওয়ার ব্যাপার থাকে। ডাক্তারবাবু আগে থেকে বুঝবো কি করে? তার অ্যান্সার কিন্তু স্ক্রিনিং। স্টেজ 0-তে যদি ক্যান্সারটাকে ধরা পড়া যায় তার থেকে বেটার আর কিচ্ছু নেই। আপনি যত কেমোথেরাপি, সার্জারি, ইমিউনোথেরাপি যাই করুন না কেন, স্টেজ 0-র কিওর রেট ক্যানট ম্যাচ উইথ এনি আদার ট্রিটমেন্ট। কাজেই স্ক্রিনিং করান, এবং আমার তো মনে হয় গভর্নমেন্টের তরফ থেকেও একটা প্রচেষ্টা থাকা উচিত যে স্ক্রিনিংটাকে যদি কোনোভাবে নর্মাল টেস্টের মধ্যে ইনক্লুড করে দেওয়া যায় বা
গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কোনো সাবসিডাইজড প্যাকেজ সিস্টেম থাকা উচিত, যেখানে পেশেন্ট গিয়ে সবকটা জিনিসের স্ক্রিনিং করে আসতে পারবে। সেরকম যদি হয় তাতে আমার মনে হয় স্ক্রিনিংয়ের অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা অনেক বাড়বে, এবং যত আমরা স্ক্রিন করতে পারবো তত আমরা স্টেজ 0-তে ধরতে পারবো, তত আমরা ফার্দার ক্যাটাস্ট্রফি প্রিভেন্ট করতে পারবো। ধন্যবাদ। আমি জয়দীপ ঘোষ, আমি সিনিয়র মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট, অ্যাপোলো হাসপাতাল, কলকাতায় কাজ করি। আজকের মেইন কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে স্টেজ 0 ক্যান্সার। স্টেজ 0 মানে যখন একটা ক্যান্সার তৈরি হয় তখন সেটা যে আমাদের যে লাইনিং, যে এপিথেলিয়াম লাইনিং, সেটাতে ক্যান্সারের সেলসগুলো প্রথমে ডেভেলপ করে, এবং প্রত্যেকটা এপিথেলিয়াম লাইনিংয়ের তলায় একটা বড় পর্দা আছে যেটাকে বলে বেসমেন্ট মেমব্রেন। তো যখনই সেই ক্যান্সার সেলগুলো সেই লাইনিং ভেদ করে বা বেসমেন্ট মেমব্রেন ভেদ করে ব্লাডে বা লিম্ফ নোডে চলে যায়, সেটা কিন্তু অ্যাডভান্স ক্যান্সার হয়ে গেল। স্টেজ 0 বলতে আমরা সেই ক্যান্সারটা মিন করি যেটা তখনও ভেদ করে ভেতরে যায়নি, কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজে জিনিসটা শুরু হয়েছে। এই ইনিশিয়াল স্টেজে ক্যান্সারটাকে ডিটেক্ট করার উদ্দেশ্য এটাই যে এইটাতে কিওর রেট কিন্তু অলমোস্ট 100%, সেটা যেইখানকার ক্যান্সারই ধরা পড়ুক না কেন, সেটা ব্রেস্টের ক্ষেত্রে হতে পারে, সেটা মহিলাদের সার্ভিক্সের ক্ষেত্রে হতে পারে, কোলনের ক্ষেত্রে হতে পারে, মুখের মধ্যে ওরাল ক্যাভিটির ক্ষেত্রে হতে পারে। তো যেখানেই এই ইন সিটু ক্যান্সার বা স্টেজ 0 ক্যান্সারে আমরা ধরতে পাচ্ছি, সেখানেই কিন্তু আমরা সার্জারি করে হোক বা অন্যান্য মোডালিটি দিয়ে, মেইনলি সার্জারি করে জিনিসটাকে সম্পূর্ণভাবে কিওর করতে পারছি। কখনোই কিন্তু কোনো সিমটমকে বেশি দিন গ্রো করতে দেবেন না। যদিও স্টেজ 0 কখনো কোনো সিমটম করে না, তাও আমি বলছি অ্যাজ যদি কারোর কোনো সিমটম হয়ও, সেটাকে 2-3 সপ্তাহ বেশি যদি কোনো সিমটম থাকে যেটা আপনার আগে ছিল না, সেইটাকে কিন্তু কখনোই নেগলেক্ট করবে না, সেটা ইনভেস্টিগেট করুন এবং দেখার চেষ্টা করুন যে আন্ডারলাইং কোনো খারাপ কিছু হচ্ছে কিনা। स्टेज 0 वो कैंसर को हम बोलते हैं जो कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया है पेशेंट में, किसी तरह का उसमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि इसको कैंसर है। बिल्कुल हमारी तो आपकी तरह वो ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन उसको अगर स्क्रीनिंग करी जाए, फोकस्ड उसके तरफ से स्क्रीनिंग करी जाए, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसा कैंसर पाया जाए जो कि बहुत छोटा है, अभी तक जिस ऑर्गन में हुआ है वो अभी तक फैला नहीं है और वो वहीं का वहीं है। इस कैंसर को अगर हम सर्जिकली वहाँ से सर्जरी से उसको निकाल दें तो पेशेंट का 100% क्योर हो जाता है। यही कैंसर अगर हम इसकी लापरवाही करें या इसके बारे में स्क्रीनिंग ना करें और ये कैंसर बड़ा हो जाता है, तो इसको सर्जरी से हो सकता है इलाज ही ना हो सके, लाइलाज हो जाए, और वो उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जिकल ट्रीटमेंट तीनों की आवश्यकता पड़े या 2 की आवश्यकता पड़े। अलग अलग कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट मोड रहता है, तो वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्क्रीनिंग है वो एक उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है स्क्रीनिंग का, हेल्थ चेक है उसका एक हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि एक कोई भी आता है उसका हेल्थ चेक होता है, तो उसके लिए ना कि सिर्फ कैंसर बट उसका कैंसर के साथ में हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, दूसरी कोई बीमारी हो, डायबिटीज़, ये सब की स्क्रीनिंग हो जाती है। तो हेल्थ चेक एक माध्यम है जिसमें किसी तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग उसमें हो जाती है। अगर आप उसी तरह से चाहें तो आप इस हेल्थ चेक के साथ आपको मेमोग्राफी भी ऐड हो जाती है, तो जो महिलाएं हैं वो अपने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी उस मेमोग्राफी से कर सकती हैं। और मेमोग्राफी जो हर 35 साल से ऊपर की लेडीज़ हैं उन पे बताया जाता है कि आप 5 साल में एक दफ़े मेमोग्राफी करा लीजिए, या 55 साल के बाद में हर तीसरे साल में मेमोग्राफी करा लीजिए, तो उससे आपके ब्रेस्ट कैंसर जो कि एक बहुत कॉमन कैंसर है लेडीज़ में, वो उसकी स्क्रीनिंग से पता लग जाता है। हमारे यहाँ पे फास्टेस्ट एंड मोस्ट वाला ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग है। उसमें अगर एक लेडी सुबह आती है हमारे पास में और हम उसको मेमोग्राफी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो उसको हम विदिन 24 आवर्स हम उसको ये बता देते हैं कि आपका जो लीजन ब्रेस्ट में मिला है ये एक कैंसर है या कैंसर नहीं है। तो इससे एक औरत को बहुत एश्योरेंस मिलता है कि हमारे पास में ये नहीं है। हम कई लोग बोलते हैं कि हम इसमें क्यों पैसा खर्चा करें हर दूसरे साल अपने हेल्थ के ऊपर, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल अच्छे से निकल सकती है। आप अगर काम करते हैं तो अच्छे से निकल सकती है। अगर महिला घर में है तो अपने बच्चों को संभाल सकती है, अपने घर वाले के साथ रह सकती है। यही कैंसर अगर आगे बढ़ जाता है
तो फिर इसको हम स्टेज 1, 2, 3, 4 बोलते हैं। और स्टेज 0 में जैसे मैंने अगर ऐसे स्क्रीनिंग में कैंसर आता है पकड़ में, तो उसको प्योर एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग स्टेज 0 के टाइम में अपने आप को स्क्रीन करके इस कैंसर को पकड़ें, जिसको कि हम स्टेज 0 कैंसर बोलते हैं। अगर वही स्टेज आगे बढ़ जाती है 1, 2, 3, 4, तो उसमें सर्जरी के अलावा दूसरे भी ट्रीटमेंट लगती है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हर तरह के मुहिम काम में लानी पड़ती है। और उससे अगर क्योर हो जाए तब भी हम कहते हैं कि चलो ठीक है, पैसा लगा, क्योर हो गया। लेकिन कई दफ़े ऐसे डिले होने से या अपने इसके बारे में ना परवाह करने से शायद हम उस पेशेंट को बचा ही ना पाएँ। उससे पैसा भी जाता है, पेशेंट की हेल्थ भी नहीं आती, आउटकम भी ख़राब रहता है और जो परिवार है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि स्टेज 0 कैंसर पे, क्योंकि एक हेल्थ चेक और स्क्रीनिंग के माध्यम से लोग अपने आप को चेक करवाएं रेगुलरली और अपना फैमिली का भी चेक करवाएं।